السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم لا تارت سيترون. اذا نبداو المقادير بالعربيه. عندي 250 غرام تاع الدقيق الابيض، عندي هنايا ملعقه سكر لين، ملعقه سكر عادي، قرصه تاع ملح، نصف ملعقه تاع خميره الحلويات، وعندي 150 غرام تاع الزبده، وعندي حبه بيض. Les ingrédients français, j'ai 250 g de farine, 150 g de beurre, un œuf, une cuillère à café pas remplie, presque la moitié de levure chimique, donc une demi-cuillère de levure chimique, une cuillère à soupe de sucre glace, une cuillère à soupe de sucre granulé et une pincée de sel. Donc on va mélanger tous les ingrédients ensemble, on ramasse la pâte sans la pétrir. إذا نديرو كل المقادير ونجمعوا العجينة بدون ما نعجنوها. والان بعد ما جمعت العجينه كما راكم تشوفوا فيها، هاي القوام تاعها. اذا الان غادي نسرحها ونديرها في المول. Donc comme vous voyez la texture de la pâte, maintenant je vais l'aplatir et la mettre dans le moule. بعد ما سرحناها الان نوضعوها في المول اللي غادي نطيبوها فيه. Donc je vais la mettre dans le moule où je vais la cuire. إذا هنايا نقطع العجينة الزائدة. Donc je vais découper la pâte, l'excédent de pâte, et il ne faut pas oublier de la piquer avec une fourchette. نسخنوا الفرن على 180 درجة ونطيبوها لمدة 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. Donc je vais la piquer avec la fourchette. De préférence la laisser dans le frigo pendant 10 à 15 minutes avant de la mettre dans Donc après avoir piqué la pâte avec la fourchette, là je vais la mettre dans le frigo pour 10 à 15 minutes avant de la mettre dans le four. Donc بالعربية إذا هنا قبل ما نوضعوا لا تارت يعني في الفرن باش طيب، نخليوها تبرد لمدة 10 دقائق في الثلاجة ونرجع معكم بعد نهاية الوصفة. الآن نمروا لتحضير كريمة الليمون. عندي هنايا 150 مليلتر من عصير الليمون، عندي هنايا ملعقتين من المايزينا أو النشا، عندي 150 غرام من السكر، عندي هنايا 2 صفار بيض وحبة بيض، عندي 75 غرام من الزبدة. إذا المقادير بالفرنسية. On va préparer maintenant la crème au citron. J'ai 150 ml de jus de citron, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou maïzena, 150 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et un œuf et 75 g de beurre. Moi je vais mélanger tous les ingrédients sauf le beurre et on va mettre le mélange sur feu moyen pendant jusqu'à ce que on obtient jusqu'à l'obtention d'un mélange onctueux. إذا نخلط كل المقادير ما عدا الزبدة حتى من ينسجم
الخليط تاعنا ومن بعد نضيف الزبده. وهنايا نمزج كل العناصر ونحطها على نار متوسطه حتى من طيب تماما، وكي طيب نضيف لها هذيك الزبده. دونك جو في ميلونجي sur feu moyen jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse et à la fin j'ajoute le beurre. Et maintenant on passe à la préparation de la meringue. J'ai 2 blancs d'œufs, 100 g de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère à café de vanille. المقادير بالعربية عندي هنايا 2 بياض بيض، 100 غرام من السكر حبيبات، ملعقتين من السكر الناعم وملعقة صغيرة من الفانيلا. إذا نبداو بخفق البيض مع السكر. والآن بعد ما طابت الحلوى تاعنا، وهنايا عندنا كريمة الليمون وعندنا هنايا لا مورينغ. إذا نبداو بتركيب الحلوى تاعنا. Donc après cuisson de la pâte brisée, j'ai la crème de citron qui est prête, j'ai aussi la meringue qui est prête. On commence à monter notre gâteau. Donc je commence à mettre la crème de citron. إذا نوضع هنايا كريمة الليمون على الحلوى. إذا الآن كملت مع لا مورينغ وضعتها على كريمة الليمون. Donc après avoir mis la meringue sur la crème de citron, je vais la mettre dans le four à 100 degrés Celsius pour une heure. Et après une heure, je vais la laisser 15 minutes dans le four éteint. Donc هنايا نأكد لكم لازم يكون الفرن على 100 درجة. نوضع الحلوى باش لا مورينغ تطيب، وبعد ما تطيب يعني بعد ساعة نطفيو النار ونخليوها لمدة 15 دقيقة وهي في فرن طافي. بعد ما تطيب ان شاء الله نوري لكم النتيجه. والان بعد ما طابت لا طاغت تاعنا انا قطعت ديجا ان مورسو. الان نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، اكيد غادي تعجبكم. c'est un vrai délice. j'espère que vous allez l'essayer et merci à tous les abonnés والناس اللي ما اشتركوش في القناه تاعي. من فضلكم اشتركوا باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.